ଶପଥ। हे प्रभु नारायण तुमे ही आमर सहभरोस प्रभु सदा कृपा दृष्टि रे जाइथिबो हमको तुमे ही आमर सह किरण पिता किरण अरे माँ तो सासू कहती रे माँ तो सासू कहती पिता एबे जे आसीथिले से मो सासु मानु होते सासू नुहंती नहीं पिता आउ किए रे माँ से होचंती छद्मवेशरे माता रुद्रकाली माता रुद्रकाली किंतु कहीं आसीथिले रे माँ आमर मंगल पई ना अमंगल पई रे माँ मंगल पैरे राजा सर्जानंद माता रुद्रकाली आसीथिले तुम मंगल पैरे मंगल पै किए आपण महातंत्रिक रे राजा ओ महातंत्रिक ध्रुमकेतु प्रभु नारायण भूति स्वप्न बेसरे कहीगले रे तोर सुंदर पंचलठ घोटाए नारी पई हे बसोथा पक्षरे मिसी जीवरे राजा कौन कहले तांत्रिक गोटाए नारी पई मो पंचाल नगरटा वसुधा पक्षरे लिभि राजा केवल घोटाए नारी पई तोर ए बसोथा पक्षरे मिसी जीव पंचाल राज्य किए से नारी तांत्रिक किए से नारी से नारीटा हेउछि तू केल्हा कन्या किरण बଳରେ कौन कहले तांत्रिक मो कन्या पई मो पंचाल नगरटा वसुधा पक्षरे लिभि नाई नाई नुहे हाँ बोली कह मु कहूଥିଲି ना तम कन्या ठीक गंडा दोष अच्छी बोली हेले तमे मो कथा जमा शुणिलनी एबे निज आखिरे देख नाई रानी नाई एटा होची केवल मिथ्या छलना कपट कपट करी भाबी छदुराई दब मोहरी कन्या को मोहरी निकटू असंभव रानी असंभव कारण ए भंड तांत्रिक जहा कहूची मिथ्या कहूची रानी मिथ्या राजा अरे मु जदि मिथ्या कहूची ताहले आजी सत्यटा जना पड़िबो तुमर से सेनाध्यक्ष मेघनाथ आसिलानी तो जना दाऊ आजी सत्यटा आजी जना पड़िबो नहीं तुम्हें जहा कहूछ केवल मिथ्या कहूछ तांत्रिक मिथ्या कहूछ भाई राजा तांत्रिक महाशय जहाँ भी कहते सबू सत्य कहते मिथ्या बोली भावना मनरे चुप कर मूर्ख तू साधारण भृत्य है तू पुणी मते हित उपदेश दबु हित उपदेश लक्षणी तोर एते बड़ दुर्बल साहस तू पुणी मो हाथ उठेलो मु तो मारू मारू अरे राजा अरे क्षीर पान दे कन्या को बढ़ई थे अबे कन्या हुई माता ऊपर को उठाउची हाथ मरिबो हेबे मरिबो एठी मरिबो वर्तमान तो मरिबो कौन चाहिए मेघन यही तो हेउछि सुवर्ण सुजोग यही मुहूर्त रे राजाटा को करी दियो हरिओम दुर्बल बोली भाभी अच्छा मने प्रथम ए भंड तांत्रिक को बद्ध करिबी तापरे तम दुई जन जाको कथा विचार करिबी छाड़िबी नहीं मु अछि अक्कु ठिया हो राजा तुम्हें जदि तांत्रिक उपरकू उठाइब अस्त्र मु तुमको केबे न करी क्षमा मु तुमको देवी उपयुक्त शिक्षा
আছি তোতে। ଶୁଣ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟନନ୍ଦ, ତୁ ଯେମିତି ମୋ କୁମାରୀ ବୟସରେ ମତେ ବିବାହ କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ କନ୍ୟା କିରଣମାଳା ଠାରୁ ମୁଁ ନେଇଛି ମୋ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଭଳି ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ। କିଛି ଦରକାର ସେନାପତି ମହାରାଣୀ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ପୋଛି ଦଉଛି ମୋରେ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ପଛୁନ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଶୁଣ, ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ତୋର ଏ ଶଙ୍ଖ। ଏଇ ନେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ତୋର ଏ ଶଙ୍ଖ। ଶୁଣ ମହାରାଣୀ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଟାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିକି ମାରିବ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି କହିବେ, କଣ କହିବେ? ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। हे राजा सूर्यानंद, तुम गाल चापुड़ा मारी किसी ठीक कलुनि बे। मु तोते देवी आज उपयुक्त शिक्षा। से नुखुरा को डाकी तोते देवी मु उपयुक्त शिक्षा। नुखुरा 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 ये राजांकर एमिति अवस्था केमिति हला? कठियारे ठियारे बहि पड़छ। कौन एमिति केमिति हला? एमिति केमिति हला? इरे राजा पर सजबाज होछंती बनवास जीवा पई। हैं? राजा बनवास जीवे? आउ केते दिन पई जीवा? को केते दिन पई? आउ इरे रामचंद्र जाइथिले 14 वर्ष पई। हां हेले हम राजा केते दिन? हम राजा जीवे सारा जीवन पई। ये तामाना जम्मा फेरिबे नहीं? जमारू भला जमारू फेरिबे बनवास जीवे। हां आपण सिंहासन बसिकी राजा राजा हबी। हैं? राजा हबी। आ तापरे त मंत्री ए महामंत्री हो ना। हेले महामंत्री महाशय आज्ञा आग राजांक देहरु से राज अलंकार गुडा को खोली दियो। ठीक कथा कहते। ये बनवास जीवा हेले राज पोशाक पिंधे कि जाते ना 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 मु खोली दउची। खोलो खोलो सांगे सांगे खोली देरी करोनी खोलो। ए राजा ए नुखुरा उपरू को काहे के हाथ उठेला? काहे के हाथ उठे? पचार नुखुरा उपरू को काहे के हाथ उठेला?
ନଖୁରାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏ ପାଞ୍ଚଳ ନଗରର ମହାରାଜା। ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି ନଖୁରା? ଆଜ୍ଞା ଆମ କାମଟା ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। ଯିବା ହଁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଚାଲ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଯିବା। ନାଇଁ, 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 ନାଇଁ। ନାଇଁ ସେମିତି ପୁଣି ପଛରୁ କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ? ପଛରୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ କି ହୁଁ, ସର୍ପ କଣ ସର୍ପ? ସର୍ପଟାକୁ ଅଧାମରା କରିକି ଜମା ଯିବାନି। ସର୍ପଟାକୁ ଅଧାମରା କରିକି ଗଲେ ହଁ ସେ ଓଲଟା ଆସିକି ଚୋଟ ମାରିବ। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ନଖୁରା। ସର୍ପଟାକୁ ଅଧା ମାର କରିକି ଗଲେ ହଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୋଟ ମାରିବ। ଚୋଟ ମାରିବ। ହେଲେ କଣ କରିବା ନଖୁରା? କ'ଣ କରିବା ହଁ କ'ଣ କରିବା? ହଁ କଣ? ଗୋଟେ କାମ କର, କୋଉ କାମ? ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ହାଣିକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ କରି ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ନଖୁରା। ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ସବୁ ରାଜାଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ ସଜେଇ ଦବା। ହେଲେ ନଖୁରା, ଆଜ୍ଞା ରାଜାଟା ପଙ୍ଗୁ ହେଲେ କଣ କରିବ ରେ? କ'ଣ କରିବ? ହଁ ଭିକ ମାଗିବ। ଭିକ? ହଁ କୋଉଠି? ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ ମାଗିବ। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗିବ। କଣ ହେଲା? ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗିବ। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗିବ? ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ କେମିତି ଭିକ ମାଗିବ? ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଥିଲି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ମାଗିବ। ଆଁ? ଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମାଗିବ। ଗୀତ? ହଁ କୋଉ ଗୀତ କିରେ? କୋଉ ଗୀତ? ହଁ। ଏ ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତାର ପିଞ୍ଜରା କାଠି। ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତାର ପିଞ୍ଜରା କାଠି। ଖାଉନ ଥିବେ ସାନ ଶୃଗାଳ ପାଟି ଯେ। ଖାଉନ ଥିବେ ସାନ ଶୃଗାଳ ପାଟି। ବଢିଆ ହବ। ହେ ନଖୁରା, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରାଜାଟା କହିବ ବାବୁ ବାବୁ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବାବୁ, ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳିଗଲା। ମତେ କିଛି ଦିଅ ବାବୁ। ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବୁ। ବଢିଆ ମଜା ହବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ନଖୁରା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡେରି କରନା। କ'ଣ କରିବା? ତୁ ସେ ରାଜାକୁ ଧ, ମୁଁ ତା ହାତ ଗୋଡ କାଟି ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବି ପଙ୍ଗୁ। ମୁଁ ଧରୁଛି ତାକୁ।
ପାରୁନି ହସ୍ତ ବାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିବାର ଫଳ କଣ ଏଇଆ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଶେଷରେ ସଜେଇ ଦେଲ ଗୋଟାଏ ଥୁଣ୍ଟା ଭରା ଗଛ?